to the fathers and all the men who care for us, to the grandfathers, the spiritual fathers, and the father figures, to the foster dads, the single dads, and the stepdads, to the mentors, friends, guardians, and guides, to those who loved us, taught us, and showed us the way, to those who carried us, held our hand, and watched us grow, to those who experienced blessing this year, and to those who went through loss, to the heroic men all around us, we want to say, thank you. Thank you for your courage, your kindness, and your faith in God. Thank you for shaping us, coaching us, and walking with us through life. Thank you for showing us what it looks like to love and follow Jesus. Thank you for your prayers, your wisdom, and for never giving up on us. Thank you for boldly stepping into this high and holy calling, for the long nights and the short years and the incredible joy. Whether this is a day of reflection, rejoicing, or remembering, we acknowledge you, we honor you, and we thank you today. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Papa Well. Thank you for always teaching me in my math subject. That's why I always get high score. Thank you for your love and sacrifices. I am blessed to have you as my Papa. Happy Father's Day. Love you. So, Happy Father's Day sa tanan. Ug shout out sa akong papa nga natulog karon sa iyang kwarto. Pa, Happy Father's Day pa. Salamat jud kay sa kanang mga pagpakaton ug sa mga kasaba. Kita. So, ako lang sa pasalamat karon kay ako may nasa video. Ako ni. Char. Pero karong adlaw, no, or ugma kay Sabado man ta karon kay inyo na pong adlaw nga kanang i-celebrar, no? Kamo na pod ang ma-highlight for today's video. No, Happy Father's Day dira sa imo pa. Dagan yung ka ng angay ka pasalamat nimo sukat-sukat pagit sa kong pagkagamay hangtod nabot ka ng idara. No, nagi mga kanang panahon ba nga di gina ko malimtan like atong bata pa ko magdakop-dakop ta nyo. Imo kong bunalan kay di ko kay ba mag 6 times 7, no? 6 times 9 di ko kay ba ana. Pero mo nang tungod atong mga kasaba nimo mga kanang pamunal nakatun ra gid ko. And salamat pud kay pa nga kanang nahimo ka nga ikaw gid ang first teacher gid nako gid sa ari sa akong pagkaanak pagka-daughter nimo. And dili ingon nga kanang nahimo kang dili ingon nga failure ka tungod kay kanang tungod sa mga problema nga naabot sa tuang kinabuhi sa tuang balay sa tuang family. Dili na siya maoy hinungdan nga mahimo kang failure nga pagkapapa. Dako kay ka nga nahimong katabang dili sa amuha, dili lang kay sa mong pag-eskwela but also sa mong character o personality. Pa, salamat kaayo kay naagihapon ka nagbarog dira sa mga tabangan even in your lowest. Nagpabilin gyapon ka mag-joke ka, magatag kag mga sarcastic ni mga joke or kanang mga dad jokes ni mga ikaw ra gyud makasabot pero makasabot ra sad me. Bitaw. And kanapa no nakita sa Ginoo si mong kinabuhi ang kahimaya sa Ginoo nga kanang taliwala sa mga problema, taliwala sa mga kung unsay pang storya sa ubang tao, unsay pang storya sa kanang imong madunggan nila. Pero nagpabilin gyapon kasi yung pagtuo ba. Usa po na sa kung naganahan nimo, usa na sa kung na-appreciate nimo pababa nga. Ikaw ang nahimong mag-encourage namo nga musimba, mabasag Biblia, maminog mga Christian song even in the worst kanang state sa kinabuhi ba. And pa, as Kiara, salamat jud kay pa nga ikaw gyud ang nahimong usa sa mga rason nga nung ganahan ko mo proceed og kanang pagkaabogada kay magsi mo taglalis good nya imong kung inon pa nga di ka kasabot ano kay bata pa kay ka o karon mo abogada na jud ko muskula na ko na para na ko katawo na makiglalis niyo bitaw oy
kanang kay ko nga na kay mga kanang problema po nga wala nimo gisaba nga sa mua mo nang mo po niya akong gipasalamatan sa Ginoo nga aduna kay kanang kusgan nga kasing-kasing o himsog nga lawas nga gihatag dira sa imo pa o hinaot pa magpadayon ra gyapon ka hangtod sa mong graduate ni, mong graduate si James, mong graduate si Clint, makatrabaho ming upat naagyapon ka makita nimo kung unsa ang inyong hinagawa ni mama. Salamat kayo kay nahimo mong kugyan nga ri sa amo. And lastly pa, I love you pa. Kay ba kung talagsa na kay kumingon ni Mani, kay makurnihan, magugagod, labi nagmingon ko ni mo ka I love you ka. Ay sis mga ka ba? Pero, ba ko nga, talagsa na kay kumingon ni Mani, pero nakita, magyapon niyo pa nga, kung pagigugma nga rasin yung doan ni Mama. And more to siya, kay kahilakon na ko, i-stop na niya ang video. Happy Father's Day ulit! Bye-bye! Love you, Papa! Papa, bye-bye! He loves his workshop and rock and roll. He's got a Hi! Happy Father's Day sa tanang papa. Unta matagaan magmayng lawas, matagaan tasan kay na mo ikaw. Happy Father's Day sa tanang papa inatunta nga pakalikon mo diya sa Ginoo. Padayon mo diya sa pagpangalagat. Tanan nga magpadayon mo lahutay dili makawa nga atong mga paghago diya sa imong buhi. I love you so much. Happy Father's Day! Father's Day sa mga papa. Happy Father's Day po sa akong daddy. Thank you po daddy kay nakakaon mi kay David sa imong sweldo. I love you. Happy Father's Day! Hi church! Happy Father's Day sa tanang papa. Labi na ni Daddy Marno nag-medyo to Bingbing o Nilo Mara. Hi Papa Bingbing! Hi Bibi! Happy Father's Day! Happy Day! Love you! Hello! Bye-bye! doesn't always say Father's but I can Day! hear loud and clear. Day! He built Happy me a Father's Day! house in the Day! arms Happy of a Father's dream. Day! He taught me to Happy drive Father's Day, Papa to Uchi! dream. I love you! Looks in my eyes. I hope he Happy Father's Day sa mga papa. my dad's a hero to me. Salamat sa opportunity na may mong maka storya. Someone told me to say something to encourage papa. But I only have a short experience with being a father. But one thing that I know that sa kinatapusan, amahan ang paninglan sa iyang pamilya, sa Ginoo. And if you represent Christ well in your family, then well done, good and faithful servant. And if you're not, start doing it. And also to Tatay Bill, you're a good father, not just for Billy and kanang Jedi, and also for spiritual children in GLGF. You're a great father. You invest your time to mold these people to have their relationship to Christ, and your investment will never be in vain. And you treasure, you'll be in heaven. And thank you for your hard work, your sacrifice, and yes, I think all of us will say we love you. All of us in GLGF, we love you. So keep doing it. Kay daghang mga tao nga naga tanaw sa imuha, and pinaagi lang sa ana daghang nangaluwas. There's two things that we can share the gospel. The first one is we can share it with our lips. We use our lips to share the gospel. And number two is we picture our gospel with our lives. So that's what you did, Tatay Bill. Di lang kayo
istorya ka may tungod sa pulong sa Ginoo kung dili imong gipakita sa imong kaugalingon kung kinsa si Kristo. Salamat! And God bless us all. Happy Father's Day. A heart of gold. And you could say he's a man of few words, but he talks a lot within. And even though I'm a little taller, I still look up to him. He built me a house in the arms of a tree. He taught me to drive and to fight and to dream.